कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा भारती गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमल में श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज करते उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। молюсь о его беспричинной милости. Я предлагаю свои почтительные поклоны Рупанугу Гуру Варге, особенности Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакуру и Шести Госвами, лотосным стопам. Я предлагаю свои почтения Премананде Прабхуджи и молюсь также о его беспричинной милости. Предлагаю также свои почтения всем вайшнавам и вайшнаве, которые находятся здесь. श्रीमद् भागवत महापुराणम Махапурана Шримад Бхагаватам. तीसरा स्कंद की 31 अध्याय। Третья песня, 30 глава. जीव की स्तुति भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, क्योंकि उससे पता लगता है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्त भक्ति करते हैं। В чреве матери Господу Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, भक्त जीवात्मा स्तुति करते हैं। Дживы они возносят भक्ति молитву ऐसा स्तुति. वस्तु है, वो ये आत्मा की वृत्ति है, यानी भगवान के स्वरूप शक्ति। Наверное, молиться это природа души. आनंद से लाधीन शक्ति स्वरूप का सारमय शक्ति वृत्ति भगवान ही भक्ति है। और वो भक्ति है स्वतंत्र, निरपेक्ष, Бхакти, оно स्वयं независимо प्रकाश, वो किसी и अपेक्षा नहीं самопроявлено. रखते, Оно не ждет तो никого किसकी и अपेक्षा नहीं ничего. रखते। और भक्ति जाजन То есть करने оно के приходит लिए по своему желанию и уходит по своему желанию. Если вы совершаете бхакти, होने से होगा, ये सब भी नहीं, क्योंकि आत्मा की वृत्ति है। वो मातृगर्भ में स्थान के लिए क्या, это मातृगर्भ бхакти, это में प्रहलाद जी ने естественная भक्ति функция किया, атмы. बचपन अवस्था में ध्रुव जी ने भक्ति की, Прохлад уже совершал бхакти в чреве युवक अवस्था में अम्बरीश महाराज जी ने Друва, он भक्ति с की, 5 лет совершал бхакти Амбариша, और Махараджа वार्धक्य में с юности совершал бхакти. जजाति ने भक्ति की, मृत्यु अवस्था में अजामिल ने भक्ति की, और मृत्यु के Аджамила बाद совершал бхакти во время, ну, прям перед जैसे смертью или во время जैसा смерти. हरिदास, छोटे हरिदास को महाप्रभु ने, तो उन्होंने प्राण Чотта त्याग किया Харидас और совершал उन्होंने бхакти после संगीत смерти. सुना रहे थे भगवान को, और नारकीगण नरक Он में, продолжал петь वैकुंठ киртаны में для читания पार्षदगण, Махапрабху. चारों तरफ सब जगह भक्ति है। В любых ситуациях вы можете совершать бхакти. В любых местах, в любых ситуациях, в любое время вы можете совершать бхакти. उनका विचार अच्छा है। वो तो बोले कि वेश, आवेश और परिवेश, ये 3 साधक भक्त के लिए चाहिए। वेश गुरुदेव ने दिया, और परिवेश भी चाहिए, अच्छा परिवेश, जैसा कि गार्डन हो, ये सब। जैसा आजकल मैं भी बचपन में ऐसा सोच रहा था, आश्रम मतलब कि कुटिया हो, और जहाँ ट्यूबवेल होना चाहिए, नदी होना चाहिए, और अच्छा पेड़ पौधे होना चाहिए, हरियाली, बस तब भजन होगी।
Мы думаем, что нам нужны какие-то материальные условия, чтобы совершать баджан. Река, деревья, хорошая погода, просад. Но баджан может совершаться только в одном условии — в общении с возвышенными вайшнавами, рядом с преданными Господа. Отель и все остальное, в этом нет необходимости. Этот берег на берегу, это место на берегу моря, здесь баджан можно делать, но можно и не делать. Это не является условием. Посмотрите на это место. Мой Гурудев приобрел это место. Как Рамануджа Ачарья, он послал своих учеников. Я не знаю, вроде как он послал куда-то своих учеников в места, где полно проституток или что-то такого, если я правильно понял. И также мы совершаем здесь баджан только по наставлению Гурудева. То есть условия места, они не могут быть ни препятствием, ни помощью для бхакти, поскольку бхакти — это функция души. Значит, немногого стоит просто оставить семью и прийти сюда, или наоборот завести семью. Много стоит по-настоящему избавиться от привязанности к материальному миру. इसके कारण उनका पिताजी के लात खाकर उनका मतलब मातृगर्भ में वो थे, वो मातृगर्भ से उनका पिताजी का वेद पाठ को करेक्शन करते थे। नहीं उच्चारण ठीक नहीं हुआ, ऐसा होगा। तो पिताजी ने गुस्सा किया, अभी तक तुमने पैदा नहीं हुआ तब से तुम मेरा करेक्शन करने के लिए हो गए हो। तो उन्होंने एक लात मारा तो 8 जगह। Я не понял, какой-то ребенок сидел в чревище матери, и он давал советы своему отцу, как там совершать. Я не понял, что то ли жертвоприношение, то ли еще что-то. То есть бхакти может совершаться в любом месте, в любой ситуации. Бхакти — это природа атмы, естественная функция души. Джива молится Бхагавану, она предлагает ему молитву стути. Иногда из-за иногда Джива попадает в такую ситуацию, когда она должна очень сильно страдать. И она ничего не может делать, кроме как молиться Господу о милости. Поэтому она молится Господу. Ты тот, кто защищаешь весь мир. Ты не сходишь. Ты принимаешь разные инкарнации, чтобы прийти в этот мир и защитить преданных. Почему? Ты мне дал такое маленькое место в чреве матери. Пожалуйста, освободи меня отсюда. Освободи меня от этих страданий. В следующей шлоке говорится: бадда ива кармабхиравртатма бхутендрия саямаи абаламбямаям асте вишуддам авикарам акхандабодha матапьямана хृदये абаситам намами। आप माता के आपकी माया को आश्रय करके अवलंब्य, आपकी माया को आश्रय करके मतलब भूतेन्द्रिय आशय, आपकी माया के द्वारा बना हुआ शरीर के अंदर में आश्रय लिया।
माटी, पानी, Я हवा, принял अग्नि और прибежище आकाश твоего में тела, बना हुआ которое शरीर को сотворила आश्रय твоя लेकर के Майя. कर्म भी Принял вот эти आत्मा 5 материальных элементов, я принял это और тело. मेरा कर्म के अनुसार एक शरीर В आवृत соответствии हुआ со है। своей кармой, я आस्ते получил это विशुद्धम тело. अविकार Получил это тело в मखंड соответствии со своей кармой. और उसमें मुझे पता लग रहा है और आप में और मुझ में क्या अंतर है, क्योंकि आप भी इसी शरीर के अंदर है और मैं भी हूँ। भगवान परमात्मा के Я रूप में इससे нахожусь पता लगता внутри है матери, и ты тоже в этом теле находишься. Ты на форме параматмы. Параматма никогда не оставляет живу द्वास одну. पर्णा सौजा सखायम В этом теле, समानं поэтому वृत्ते я परिसस्वजात нахожусь здесь. तयोः अन्यः पीपलं स्वादुवत्ति अन्नस्नन अन्यः अभिचाकसीति। भगवान साक्षी रूप में, अंतर्यामी रूप Бхагаван, में, он परमात्मा रूप свидетель, में он сверхдуша. सायुजा सखायो, दो सखा में रहते लेकिन साजुज्य भाव से। साजुज्य भाव मतलब उनके साथ परमानेंटली रहते हैं, एक मोमेंट में उनको छोड़ते नहीं। Господь всегда इतना दयालुता живой, उनके он अंदर никогда है। ее не оставляет. Он так तो сострадает वही ко всем परमात्मा живым. कहते प्रभु, लेकिन फिर भी आप में हम में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि कर्म भी आप Джива говорит, между мной и тобой только मुझे मिला, небольшая मैं разница. आवृत्त हुआ हूँ Я получил это और тело आपको и из-за своей कोई кармы. कर्म के द्वारा शरीर Вернее, आपको между मिला мной и नहीं। тобой большая разница. आपके Я शरीर получил это тело और по आप законам दोनों кармы, а एक ही ты, हैं। आप किसके द्वारा ты आवृत्त нет. हुआ नहीं, Но мы с тобой как бы одной природы, माया सन्निरुद्ध। духовной. मैं माया के द्वारा सन्निरुद्ध हो गया। माया तो प्रकृति विज्ञात Я माया нахожусь под контролем Майи, я माया получил प्रकृति है, मैं это माया के тело. द्वारा आबद्ध और आप माइनम, आप माया के अधिपति। А ты अखंड ज्ञान Господь स्वरूप आप Майи, है और а मैं я तो अल्प ज्ञान нахожусь स्वरूप под ее हूँ। आपकी क्या контролем. स्तुति करूं? भगवान सर्वज्ञ होते हैं, जीव अल्पज्ञ होते हैं। Как я могу тебя прославить? Ты обладаешь всем знанием, а я лишь ठीक वही частичным 8:45 знанием. पर Чуть-чуть 7:45 पर что-то क्या могу कर रहे сказать. थे? पूछने से हमको 4 घंटा सोचना पड़ेगा, बाद में सही सही भी याद नहीं आएगा। लेकिन भगवान, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, Мы не помним даже, что мы делали 24 часа назад. А Бхагаван помнит все до мельчайших подробностей. काल का यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य का सब कुछ जानते हैं। कहाँ था, क्या कर रहा है, Господь знает क्या करेगा। прошлое, настоящее, будущее, क्योंकि भगवान о том, что सर्वज्ञ происходит है। в бесчисленных तो вселенных वही अंतर है। со всеми और आप бесчисленными प्रभु дживами. О Господь, हृदय अवसितम नमामि, आप मेरा साथ रहते हैं Ты तो, लेकिन मैं कष्ट में रहता हूँ, आप रядом मेरा со साथ мной. रहने पर भी साक्षी रूप में रहते हैं, आपको कुछ कष्ट नहीं होता। несмотря на то, что я और आप ही मेरा एकमात्र बंधु है, बांधव है। чувствую मैं очень आपका большие शरणागत लेता हूँ, страхи. आपको В मैं такой नमस्कार ситуации करता हूँ। ты мой единственный друг. Я принимаю у тебя जपंच भूत прибежище и रचिते предлагаю тебе रहितः пранамы. शरीरे चन्यो यतेन्द्रिय गुणार्थ चदात्मकोऽहम् तेन अविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परम प्रकृति पुरुषयोपमांसम्। और मैं पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्न, मैं इस Это тело у पांच нас भूत создано из में 5 элементов материального мира. बना हुआ Из 5 материальных элементов. शरीर के Эти द्वारा 5 आच्छादित вещей, होकर के वास करता हूँ। и я живу в ये теле, कहने का कारण сделанном из वही этих है 5 вещей. क्योंकि मेरा उसमें पीछे अहम एलिमेंट और ममता बुद्धि आ जाती है, क्योंकि मेरा एक शरीर है Поскольку у меня вот есть вот это понимание, я и और мое, मेरा शरीर है, और धीरे 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 उसमें आत्माभिमान होने के कारण उसमें मूर्त я अहम, начинаю думать, что я это मूर्त тело. अभिमान आ जाती है।
вот это понимание я и мое, оно переносится на मैं это इस тело. देह से नित्य भेद हूँ, मेरा पृथक हूँ मैं, Но вечно я लेकिन отличен इंद्रिय от этого गुण тела. विषय Я вечно и отличен от этого тела. अथ इंद्रिय गुण अर्थ चिदात्मक, और ये जो शरीर में इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और गुण, माया के И вот तीन эти गुण, 5 सत्व, познающих रज और तम, чувств и 5 работающих чувств, और материальная इंद्रिय энергия. की अर्थ, इंद्रियों को खुराक जोगाने वाला शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, Эти 5 чувств, они касаются, соприкасаются с этими 5 объектами чувств, запахом, осязанием, вкусом и так далее. और ऐसे И подобно тому, как солнце входит в ваш дом, и весь дом становится светлым, как только джива входит в тело начинает работать, оно चिन्मय नहीं обретает बनता, сознание, चिदात्म как только भास, душа входит в это वो тело. चेतन जैसा जीवन। आभास होता है, शरीर के भी चेतन हो नहीं सकता, तो उसके कारण Само по себе материальное тело не может иметь сознание. Сознание имеет только और शरीर के духовное джива. संबंधी सब में ममता बुद्धि हो Но जाती как है। только она попадает в это тело, душа естественным образом начинает думать, что это тело — это я, उसके कारण и переносить природу этого тела на आप себя. वैकुंठ वस्तु है, और Но, Господь, आपकी Ты с देह और Вайкунтхи. देही में भेद नहीं होता, Нету разницы между तो твоим телом и душой. उसके कारण आप प्रकृति के नियंता है, मैं आपको Поэтому प्रणाम करता हूँ। Ты творец этого материального мира, материальной энергии. जन्माययार गुण कर्म Поэтому я выражаю тебе свое почтение. सांसारिके पथिचरम तदति श्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम प्रपुनीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। और आपकी माया के द्वारा ही जन्मायया गुण कर्म निबंधनेस्मिन नष्ट स्मृति, आपकी माया के द्वारा ही मेरा स्मृति नष्ट हो जाता है, आपको मैं भूल जाता हूँ। आपको भूलने के कारण Только по एकमात्र причине आपकी ही твоей माया майи है। я забываю тебя. Твоя майя заставляет और меня आपको забыть тебя. भूलने के कारण माया के गुण के И द्वारा из-за того, वशीभूत что я होकर забыл के тебя, मैं कर्म करता हूँ, Меня और начинает कर्म करने контролировать के гун कारण материальной природы. संसार के पति И चरण из-за своей кармы अतिश्रमेण हार्ड लेबर Я करके становлюсь वो मेहनत करके очень काम сильно करता हूँ, और कर्म привязанным, करने के я कारण फिर बंधन बनाता हूँ, और работаю очень बंधन тяжело. बनाते बनाते आपके द्वारा आपको ही भूल И जाता из-за हूँ, этого आपकी всего माया के я द्वारा। творю сам своими руками और प्रपुनीत забор вокруг लोक, себя в этом материальном мире. और उसके И कारण полностью забываю मैं Господа, एक то есть जगत тебя. से दूसरा लोक से तीसरा लोक, ऐसा चतुर्दश ब्रह्मांड भुवन को, और एक ब्रह्मांड Прохожу से через दूसरे ब्रह्मांड को मैं бесчисленные घूम रहा हूँ। рождения и смерти, через разные браманды, युक्त्या कया महद проходя через множество разных форм अनुग्रहमंतरेण। жизни. और इस प्रकार जो स्थिति से उद्धार होने И के в такой लिए ситуации एकमात्र वही चाहिए, महद अंतरेण, महद अनुग्रहम अंतरेण। महद मतलब भगवान। и все, чего я хочу इसमें избавиться बात от करते этого हैं कि भगवान की कृपा के बिना, рождения и परमात्मा को смерти, я хочу प्रार्थना Твоей करते हैं, милости. आपकी कृपा के Поэтому он बिना молится कोई संभव Бхагавану. नहीं है, इसी Без Твоей जगत से милости उद्धार होने के невозможно लिए। освободиться लेकिन из विश्वनाथ оков चक्रवर्ती рождения и ठाकुर कहते смерти. हैं महत् अनुग्रह अंतरेण मतलब महत् भगवत शुद्ध वैष्णव। गुरुदेव की कृपा के अलावा ये Что जगत से без उद्धार होने की милости कोई राह Гурудева и नहीं है। Вайшнав इसलिए उपनिषद में человек не तैत्तिरीय может उपनिषद में избавиться कहते हैं, от круговорота рождения и श्वेता смерти. क्षेत्र उपनिषद Это में говорится в कि Дататрея परीक्ष उपнишад. लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण निर्वेद आयाति नास्ति अकृतः कृतेन
तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समिति पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि तत् विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, किसको जानने के लिए, उसका दो अर्थ बताया। Здесь в этом стихе есть два значения. Чтобы знать Бхагавана, узнать Бхагавана, тат значит Бхагаван. तत् विज्ञानार्थम, उसी भगवान को जानने के लिए, नट ज्ञानार्थम, विज्ञानार्थम, अनुभव के लिए, गुरु के शरणापन्न होना चाहिए, जो उनकी श्रोत्रियम, श्रौत परंपरा में आने वाले हो या श्रुति शास्त्र में निष्णात हो। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मणि नितराम तिष्ठति नाम ब्रह्मनिष्ठम, जो भगवान की नाम Необходимо, наверное, принять гуру, кто полностью, значит, обладает великим знанием Браманишта, кто все время, значит, обсуждает качество игры и имя Господа. Вы должны принять прибежище такого гуру. परीक्ष्य लोकान, शिष्य कहते परीक्ष्य लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण निर्वेद आयाति नास्ति अकृतः कृतेन किम। मैं है प्रभु, मैं चारों तरफ घूम लिया, परीक्षा लोकान, स्वर्ग में गया, नरक में गया, वैकुंठ में, चतुर्दश लोक में, चारों तरफ अतल वितल सुतल तल रसातल महातल पाताल से लेकर भूवा स्वह महतप जन सत्य लोक तक ब्रह्मांड कितने बार बना, शिव कितने बार बना, स्वर्ग में इंद्र बन गया, और क्या क्या नहीं, सब लोक में गया, धनी बन गया, गरीब बन गया, नरक में गया। लेकिन एक प्रश्न है, परीक्षा लोकान, सब परीक्षा किया, क्या परीक्षा किया, करते करते अभी निर्वेदा आया थी, वैराग्य आ गया। क्यों वैराग्य आया? जो कर्म करने से वही फल होता है, कर्म नहीं करने से वही फल होता है। केवल लोक में जाओ, समय बिताओ, सुख और दुख भोग करो, फिर पैसा कहाँ हो जाओ। शरीर मिलता है जो कुछ करने से, अच्छा कर्म करने से अच्छा शरीर, बुरा कर्म करने से बुरा शरीर, और शरीर मिलने के बाद फिर शरीर नष्ट होता है, फिर उसी कर्म लोग को जा जाकर टेस्ट किया, परीक्षा कर लिया, विज्ञानार्थम, उसी अर्थ को समझाइए, नहीं मिलेगा। Пожалуйста, Гурудев, научи меня, как я могу сделать так, чтобы больше не получать это материальное тело. नहीं, हमारा अपना शरीर, अपना स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित कैसे बन जाऊंगा? वस्तु सिद्धि, स्वरूप सिद्धि में कैसे? वस्तु सिद्धि क्या है? Мою свою психику, как я могу понять мою духовную форму и достичь ее? Джива так молит तो Господа. मुझे कैसे आपकी भगवान की सेवा मिलेगा, वस्तु सिद्धि कब होगी, ये चीज बताइए। служение Господу, इसका अर्थ वो भी बताते हैं। как तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि महद अनुग्रह обрести служение Господу и अंतरेण, как достичь इस своей भाव духовной формы. संसार से उद्धार होने के लिए गुरु देव की कृपा के अलावा और संभव है ही नहीं। और सदगुरु, Без милости ये Гурудева आजकल जैसा गुरु है। мы не можем освободиться ज्ञानं от круговорот рождения и यदेत смерти. कतमः सदैवं त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तितांसं तं जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमानं तापत्रयो अपशमनाय वयं भजेम। यानं ज्ञानं जदेत अदधात कतमः सदैव त्रैकोलिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तितासम। हे प्रभु, Он говорит: о Господь, आप भूत, भविष्य और वर्तमान त्रैकालिकम, ये Ты तीन знаешь काल прошлое, के настоящее и будущее. ज्ञान देने में आप ही एकमात्र समर्थ है। आपके अलावा त्रैकालिक ज्ञान को कोई दे नहीं Ты सकता, единственный, у кого есть это знание, полное क्योंकि знание. आप परमात्मा अंतर्यामी रूप में Потому स्थिर что ты चरेषु अनुवर्तितासम, Параматма, स्थिर अंतर्यामी मतलब в сердце स्थिर, каждого, पर्वत आदि каждой पेड़ जीवы. पौधे आदि का सबका परमात्मा आप ही है। और चार Ты चारों Параматма तरफ всех घूमने живых वाला существ, कुत्ता, गधे, शरीरधारी всех जितने деревьев, सारे
सबके आपकी परमात्मा है। और त्रिकालज्ञ होने के कारण और हमारे прошлое, настоящее शरीर मिलता है, и और будущее. शरीर मिलने के कारण 3 प्रकार की ताप मिलते हैं। Поскольку я получил это вот материальное тело, я также получил вместе с этим телом 3 вида страданий. Адибаутик, адидайвик и адхибаутика. Адидайвик – страдания от полубогов, то есть сверхъестественные материальные силы. आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा मिलने वाला ताप। Адхибаутика – это страдания от других живых существ. आध्यात्मिक मतलब अपने द्वारा मिलने वाला ताप। Страдания в соответствии с нашими действиями. कि नहीं, अपने द्वारा किए हुए कर्म से कर्म का परिणति स्वरूप मिलता है ताप। इसको कहते हैं आध्यात्मिक। ये दो प्रकार के होते Результаты हैं आध्यात्मिक। кармы, которые действия, которые я сделал в предыдущих жизнях ранее, आदि они приходят मतलब сейчас ко मानसिक мне. जातना, ये अपना कर्म से बनता है। और व्याधि है शारीरिक जातना। Адьятмика приходит от своей собственной ये दो кармы. प्रकार की आध्यात्मिक ताप है। तो कहते हैं प्रभु आपकी कृपा के अलावा ये И, त्रिताप значит, मेरा विनाश адьятмика, она कभी бывает नहीं двух होगा। видов. Одни страдания приходят от ума, другие от тела. О Господь, вот эти вот пускай сделай так, чтобы 3 вот этих вида страданий, адьятмика, адибаутика, адхитавика, я был свободен, чтобы я сделал так, чтобы я был свободен от них. Я не могу от них сам избавиться. इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमहासन् निर्वास्यते कुण कृपणधीरे भगवन कदानु। हे प्रभु, О Прабhu, अपने देह की कैसा स्थिति बताते हैं। एक्चुअली वस्तुतः कोई अगर ये कपिल देव की मातृगर्भ की स्तुति, मातृगर्भ की स्थिति और स्तुति, और दोनों को कोई एक बार पाठ करके अनुशीलन करके अनुभव करे तो उन्होंने भजन के если अंतर кто कुछ नहीं повторяет вот करेगा। эти студии, то अपने есть को इतना молитвы, खराब लगेगा если अगर кто-то कोई их सोचे повторяет, तो если मेरा кто-то स्थिति следует कैसा им, था। думает о них लेकिन स्वामी महाराज ऐसा कहते в हैं такой ситуации, в कि материнском हमने шлеме. सब लोग जानते हैं मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन कोई अनुभव नहीं करते, उसके कारण हम भजन नहीं करते। Шрила с вами हम Махарадж जान сказал, लेते हैं, हाँ बड़ी दुर्लभ каждый знает, что शास्त्रों में человеческое लिखा है, рождение, बड़ी कृपा से очень साधु редко. संग मिलता है, सब जान लिए, но они не осознали अनुभव этого नहीं करते, по-настоящему. उसके Они कारण поэтому हमको बार-बार не совершают баджан. Все знают, что общение с садху очень редко, но तो они देह также не अन्य देह совершают विवरे баджан, не используют कहता эту है, легкую हे возможность. प्रभु मेरा ये देह Но в страданиях в अन्य очереди देह живо विवरे говорит, о Господь, это тело. और दूसरे के देह के शरीर के अंदर है, विवरे कुएं के अंदर जैसा गिरा हूं। मेरा ये देह अभी जो छोटा В моем теле शरीर там еще кто-то растет. और एक शरीर के अंदर हूँ, और उधर अच्छा ठीक है, उधर ऐसा एसी लगाया नहीं गया। वो क्या है, В чреве जठर अग्नि матери नास्त्रु। нету кондиционеров. जठर अग्नि होता है। जठर अग्नि कैसा भयानक, जठर अग्नि मतलब जो भगवान कहते हैं ना, अहम И, वैश्वानर значит, почему-то भूता жар प्राणिनाम в желудке देहमाश्रित। очень сильный. प्राणी के अंदर में Ну, не в वैश्वानर желудке, अग्नि а होकर आश्रय в करते हैं। животе. तो जठर अग्नि ऐसा होता है, कहते भृषम तप्त देह। Огонь в животе у भृषम матери मतलब такой अत्यधिक, сильный. तप्त मतलब जलाना देह। Что, он शरीर обжигает, को वो जठर अग्नि जलाता наверное, है। ребенка обжигает, जठर и अग्नि его नहीं होता тело, तो खाद्य भी оно डाइजेशन नहीं होता। इतना आओ क्या क्या हम लोग नहीं खाते हैं, सब पूरा उसको डाइजेशन कर देता है। और ऐसा शरीर जब रहता है, जीव в कहता है общем, कि इतना тут पतला говорится पतला про शरीर огонь रक्त मांस में बना переваривания, हुआ। то есть мать ест, ऐसा и у नहीं нее कि горит जीवन огонь नहीं там в है, желудке, जीवन чтобы पूरा перевариться, जीवन но में सब определенный вид अनुभव огня. होता है। И उसके этот कारण огонь, он обжигает करता है। ребенка. जठर अग्नि के द्वारा मेरा शरीर अभी जल रहा है। И его тело, हमारे ओडिया में оно इसलिए कहते हैं получает ожоги. На Ории мы कि говорим, क्या दुनिया क्यों है कि दोनों तरफ निया है। निया मतलब आग। मरने के बाद वो आग में जलाता है,
और जन्म लेने से पहले भी в момент गर्भवास смерти. में वो भी जलता है जठराग्नि के द्वारा। वो दो निया है, निया मतलब आग है, इसलिए उसका नाम है दुनिया। Значит, в момент смерти दुनिया माया रे बाया, ऐसा कहते вы हैं। с обоих сторон в огне. То есть в момент смерти ваше тело получит огонь. И उसके как только कारण вы कहते हैं родитесь, प्रभु, вы тоже рождаетесь в और огне. ये Ну, जठरा अग्नि के द्वारा в огне मेरा особого рода, शरीर в जल котором रहा है। мать, наверное, переваривает केवल जलता пищу. नहीं, वो ये तो कुआं में नहीं अगर только सीधा обжигает. डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट रहता तो कोई असुविधा नहीं है, चलो जो कुछ है वो खड़े तो है नहीं, खड़े नहीं, ऐसा पूरा वो धनु के आकार में मेरुदंड И не просто टेढ़ा вас हो गया, обжигает, вы еще ऊपर वाला связаны, да? मस्तक Там नीचे आ не गया можете пошевелиться, вы और висите पैर кверху ऊपर ногами, चला вас गया, кусают हाथ черви जोड़ и के еще и केवल жжет вот प्रार्थना этот करता огонь. हूँ, उसमें फिर И в उल्टे таком खड़े हैं, состоянии नहीं कि живое माथा существо, ऊपर оно माथा नीचे कहता है, оно माथा молится की पेट Господу: में। «О Господь, और я उसमें пишу тут जितना кверх नाक ногами». कान सारी छिद्र में बिना मूत्र कुप पतितो तो मल मूत्र В испражнениях रक्त и моче. चारों तरफ घुस रहा है और सब उसमें पड़ा हुआ И रहता эта है। жидкость, она входит फिर через уши, через इच्छान्वितो विषयितो нос и गणयन рот в रसोमासन। меня. और अभी प्रभु कुछ करना नहीं होता है, केवल गिनती Я не करना могу. बस। एक महीना गया, 2 महीना गया, Я только единственное, что могу, я могу कब только आएगा समय में считать, बाहर сколько निकलूंगा। месяцев уже прошло. केवल गिनती कर रहा И हूँ महीना। когда же время придет, что я निर्वास्यते смогу оставить это कृपाधीर место. भगवत कदानु। हे प्रभु, आप कब Господь. मुझे ऐसा स्थिति से कब निर्वास्यते, कब निकालोगे, कब निकालोगे? मैं Когда आपका ты меня शरण вытащишь पाता из हूँ, этого केवल положения, आप ही я मुझे принимаю एक прибежище у बात твоих निकाल лотосных सकते стоп. हैं। Ты единственная моя надежда. तो रात का टाइम हो गया, फिर कल से हम देखेंगे। Завтра мы продолжим. कृपा से मिल जाए बच्चों। पतितानां